କହିଲା ଛାଡ଼ ମୋ ପଣ ତକାନି ଇଲାର ଜନି ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ ମୋ ପଣ दिन बेला तुम्हार कौन किसी ज्ञान नहीं दिन बेला रति क्रीड़ा कले कौन हुए कौन हुए पुरुषर नष्ट हुए कौन क्षति है कौन क्षति है कौन हुए समस्या कथा जानी ना ये पाठ पाठ कौन टिके न अरे चाहने कहल बड़ कथा है कवि लेखनी मुद्रार अनेक प्रकार काव्य कविता विस्तृत कर माँ मैंने कला हूँ पुरुषर हुए हानि समस्ते कथा जान झील पु मैंने मन समस्ते जानी रख नारी पुरुषर मिलन दिवस जिते हम पुरुष जनक उपाय हुए मन रख तेणु रति क्रीड़ा सहित अनेक सामंजस्य रही कहबार कथा तेणु ये झील जनक बुझाऊ ताले हमें जानिबा से जुगर नारी केते सचेतनता थिला आजि नारी मां माने सुना एठु हमें स्वीकार करबा सत्य बारे पुरुष कहि नारी कोटा नारी रो कोन हे पुरुष रो कोन हे ए जे सूत्र पुरुष नारी कोटा नारी नारी कोटा इडा कोटा इडा कोटा जाऊची केते बसुची केते भीतर को जाऊची केते रहउची केते ये होची आपनकर योग शास्त्र कथा के जहां बेउ गुरु सला हुयानी बोले ता बुझाउछ आ गोटे कथा घटना कोन छी स्वर्गे राजा इंद्र थिले अपना पद कोन कौन सुन नारी जन कौन को बुझे सुन दिन बेला प्रीति शोभन मत छाड़ी दियो जिते खाला पर है कौन कौन है शुण भल कथा तेणु जिते बुझेगा ये रति बुझिला ना दुई जन भितर रति क्रीड़ा चली समय प्रकृत गौतम जो दूर जंगल को जाइए तपस्या जानिले गोटे नाक पकई समझ पड़ा ये पुणी कहा डाक ये भजा कटा शुणा मात्रे इंद्र पर आज्ञा सब कथा सरीगला चिंता कले मोर कार्य हासिल सरी जाइए प्रकृत गौतम आसी पहुंची गले मुझे धरा पड़ी ये बोली मन कल्पना करी गोटे बिराड़ी रूप को धारण करी घर का लुचि पड़ाइले हो प्रकृत गौतम राखिदेले हीन बर्बर मूर्ख इंद्र
କରିଛ ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ମା ମାନେ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସତୀସାଧୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା କଣ କହିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର ମତେ ଟିକେ କଲମ କଲେ ଦେଖିବା କ୍ଷମା କର ତପଧାରା ହେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବିଥିଲି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ କହୁଥିଲି ଏଇ ହଉଛି ତମର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରକୃତ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନ ଜାଣିପାରି ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ତମେ ରସି କ୍ରୀଡ଼ା ମାତିଲ ବଡ କଥା ମା ମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମା ମାଉସୀ ଖେଳାର ପିଲାପିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ନେହ ଏବଂ ସାଧନା ଆଜି ସମୟ ବର୍ଷ କାଲିଠୁ ପାଲା ହେଉଛି ପାଖରେ ଆସିବା ବିଧେୟ କିନ୍ତୁ ମୋର କାଲିର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଗୋଟେ ପାଲା ଦେଖି ଆସିବି ଆଉ ଅଗତ୍ୟ ବାବୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଜଣେଇଦେବେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛି ଇଏ ବାବୁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛି କଥାଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିର